السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات آسيا. اليوم غادي نصاوب معكم اللحم بالبرقوق واللوز، أكلة مغربية نتمنى تعجبكم. نخليكم مع طريقة التحضير إن شاء الله. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un tagine aux pruneaux et aux amandes, une recette marocaine. J'espère qu'elle vous plaira. اليوم غادي نصاوبو بالعجل ان شاء الله. كميه كبيره، غادي يكون عندي الضيوف، غندير كميه كبيره، ولكن كل وحده كدير على حساب المقادير، على حساب الناس اللي غادي يكونوا عندها. انا بلي عندي الكميه كبيره غادي ندير 3 ديال البصلات، غندير القزبر مخلص مع المعدنوس، وهنا في التوابل عندي الكمون، الفلفله، شويه القرفه، الكركمه، شويه سكينجبير، وصافي هادشي ما كان، والملح وزيت الزيتون بطبيعه الحال. غادي نبداو نشرملوه على بركه الله. دائما كنشرملو اللحم يعني واحد المده قبل، تقدروا كاع تصاوبوه ليله قبل، تشرملوه وتخليوه في التشرمله ديالو باش يكون احسن في الطياب. Donc je commence par mariner ma viande. Donc moi j'ai une grande quantité puisque je vais avoir les invités, mais moi je vous montre comment mariner la viande, mais après ça le système est pareil. Donc après vous pouvez faire pour 2, 3 personnes, 4 personnes, ça reste toujours pareil. Donc je prends la coriandre et le persil, oignon, et puis je mixe le tout et je commence à mariner ma viande. Et en épices, j'ai le curcuma, le cumin, un peu de cannelle, un peu de sel, le gingembre, et c'est tout. Donc tout ce qui est épices, je marine le tout, je protège à l'aide d'un film alimentaire et je laisse mariner pour ma part toute une nuit. Vous pouvez le préparer donc en avance, que vous pouvez le laisser une nuit dans la marinade, il sera que meilleur. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le faire directement. Donc pour ma part, j'ai tout préparé la veille et le lendemain je vais commencer à cuire. كما راكم تشوفوا شرملت كامل داك اللحم ديالي. انا شرملته ليله قبل، يعني بات في التشرمله ديالو. الا كان عندكم الوقت ديروه ليله قبل، ولا ما عندكمش الوقت تقدروا ديروه مباشره، ولكن كيجي احسن كي يكون بات في التشرمله ديالو. وغدا ليه كندوزو للطياب. غنهز تقدر طيبوه في شي مارميت كبيره او كوكوت كما بغيتو. دونك انا غادي نقسم هنا، غادي ندير في الكوكوت اللحم اللي كنت شرملته، غادي نحيد وندير معاه شويه لاصوص وغادي نردو يطيب كما راكم تشوفوا معايا بطريقه سهله فريمون. كي يبات في التشرمله ديالو كيجي في المذاق رائع. ونتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش يتصاوب وتعجبكم هاد الطريقه. فوالا غادي ندير عليه ديك لاصوص وغادي نبلع عليه كوكوط ونخليه يطيب، ومن بعد نزيد يعني كوكوط اخرى باش ندير فيها الاخرى اللحم الاخر. وهنا غادي نوجد البرقوق ديالي، انا ندير فيه السكر، الزبده والقرفه. Donc une fois que votre viande est marinée, le lendemain vous la passez, soit vous la faites cuire dans une marmite ou dans une cocotte. Pour ma part, j'ai utilisé la cocotte, donc je laisse cuire et entre temps je prépare les pruneaux. Donc pour les pruneaux, moi j'utilise du sucre, du beurre et de la cannelle. Facilement donc dans une poêle, vous mettez à peu près une bonne cuillère de cannelle, le beurre et le sucre bien mélangé et surveillé. Entre temps, je vais commencer à faire frire mes amandes. Donc les amandes, je les ai fait cuire à l'eau normale, ensuite je les ai épluchées et là je vais les frire. Une fois que c'est doré, on peut les retirer. هنا من بعد ما درت البرقوق ديالي في السكر ودرتو يعني غير في المقله هكا نقصولو وخليوه في ديك الزبده والسكر والقرفه، غادي يجي عجيب.
وهنا دزت نوجد اللوز ديالي اللي كنت سلقته وقشرته وراني نقليه، وهنا خرجته. توجد واحد يعني البابي نتاع اليدين وغادي ديروه يكثر فيه. Voilà, كما قلت. Donc j'ai dans un papier absorbant, vous mettez vos amandes. Et là, pour celles qui veulent rajouter les ananas, donc pareil, vous prenez un peu de beurre, un peu de sucre et vous les faites cuire comme ceci. Vous les laissez dorer dans le beurre et le sucre pour la déco. Donc c'est pour faire une jolie déco. Vous pouvez faire sans. Pour ma part, pour les hommes, j'ai utilisé seulement les pruneaux et l'amande, et les femmes avec des ananas. J'espère que cette recette vous plaira, et si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, et je vous dis à la prochaine. نتمنى تعجبكم هالوصفة تاع اليوم. إلا عجبتكم ما تنساونيش بلي لايك.